শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছে মোদী সরকার, আর তাতে জ্বালা ধরেছে বিরোধীদের মনে। পাল্টা তারা ব্ল্যাক পেপার বা কালো পত্র প্রকাশ করেছে। কিন্তু কেন তাদের এই অবস্থা? সংসদে তা ফাঁস করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তার মতে কেলেঙ্কারির পর কেলেঙ্কারি করে দেশকে রসাতলে পাঠিয়েছিল এই সরকার। 2008 সালে যখন বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়, তখন ভারতে তা সামাল দিতে পারেনি ইউপিএ সরকার। উল্টো দিকে কোভিডের মতো দুঃসময়ের মোকাবিলা করে ভারতকে বিশ্বের আর্থিক মানচিত্রে উপরের দিকে পৌঁছে দিয়েছেন মোদী সরকার। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को हैंडल ना कर सका, आजकल लेक्चर दे रहे हैं कि कैसे हैंडल करना है। मैं बोल रही हूं सर, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस उस समय भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, मगर उसके बाद भी स्कैंडल के ऊपर स्कैंडल चलते रहे और उससे देश को ऐसे गंभीर अवस्था में खड़े रख के चले गए। भगवान जाने अगर वो कंटिन्यू करते इस देश का हालत आज क्या होता। सर, दैट इज वन स्टोरी ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सरकार ने भारत देश को कैसे बचाया। नहीं बचाया, मगर कोविड के बाद माननीय मोदी जी ने इस देश का कैसे संभाला, वैक्सीन सबको मुफ्त में दिला दिया और देश को प्रोटेक्ट किया, वो कैसे हुआ। মোট 47 পাতার শ্বেতপত্রে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের আমলের নানা ব্যর্থতাকে তুলে ধরেছে মোদী সরকার। আর তথ্য তুলে তুলে দেখানো হয়েছে কিভাবে বাজপেয়ী সরকারের আর্থিক অগ্রগতিকে তলানিতে এনে নামিয়েছিল ইউপিএ সরকার। 1999 থেকে 2004 সাল পর্যন্ত বাজপেয়ী জমানায় ভারত আর্থিক অগ্রগতির নতুন দিশা তৈরি হয়েছিল স্বর্ণ চতুর্ভুজ। হাইওয়ের পাশাপাশি টেলিকমেও এসেছিল গতি। কিন্তু 2004 থেকে 2014 সাল পর্যন্ত কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ জমানায় তা মারাত্মক ধাক্কা খায়। সামনে আসে 2G কেলেঙ্কারি, কমনওয়েলথ কেলেঙ্কারি থেকে কোল স্ক্যাম, ধরা পড়ে যায় আইএনএক্স মিডিয়া মামলা থেকে অগস্ত হেলিকপ্টার ডিলের নেপথ্যের ঘটনা। নানা কেলেঙ্কারিতে জর্জরিত হয়ে টালমাটাল অবস্থায় পৌঁছয় ভারতের অর্থনীতি। ধারের টাকা তুলতে না পেরে নবজর হয়ে যায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো। মূল্যবৃদ্ধির হার পৌঁছয় 10% ওপর। सीएजी के रिपोर्ट में ये बोला गया कोल स्कैम के ऊपर 1.86 लाख करोड़ का भारत के लिए नुकसान पहुंचाया। 1.86 लाख करोड़ का नुकसान इनके कोल स्कैम के वजह से भारत देश ने भुगतना पड़ा। फिर सर, सुप्रीम कोर्ट इस सिचुएशन को इतना गंभीरता से लेकर के 214 कोल ब्लॉक्स का लाइसेंस को रद्द करवाया, पूरे रद्द कर दिया। सिस्टम हो गया, बंद हो गए, सफाई हो गया, मगर उससे क्या हुआ देश का, उसका देश के लिए क्या हुआ, उसका असर देश के लिए कितना हुआ। এই খারাপ অবস্থায় হাল ধরেই ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেয় মোদী সরকার। জোর দেওয়া হয় পরিকাঠামো উন্নয়নে, শক্তিশালী হয় ডিফেন্স সেক্টর, গুরুত্ব পায় সবকা সাথ সবকা বিকাশ। কিন্তু সেদিনের কথা ভুলে গিয়ে আক্রমণের পথে নামে কংগ্রেস। তারা হোয়াইট পেপারের বদলা হিসেবে ব্ল্যাক পেপার বার করে, শ্বেতপত্রের বদলা কালো পত্র। সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরতে সোচ্চার হয় তারা। व्हाइट पेपर का जवाब हमारे ब्लैक पेपर में है। 10 साल अन्याय काल, तो 10 साल की हकीकत है। प्रधानमंत्री अमृत काल की सुनहरी सपने सबको दिखा रहे हैं, पर हकीकत 10 साल अन्याय काल का है। भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने बड़ा मुखर रहे। देखिए, व्हाइट पेपर पर चर्चा होगी, पर जो भ्रष्टाचार पर जो चुप्पी इन्होंने किया है, इन्होंने कुछ कहा ही नहीं। जो असली मुद्दे हैं, लोगों के असली मुद्दे हैं, किसान पर अन्याय, नारी अन्याय, युवा अन्याय, श्रमिकों का अन्याय, जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर कंपनियां की बेच हो रही, जो बिक रहे हैं वो, और कौन खरीद रहा है, एक दो उनके चुने हुए दोस्त खरीद रहे हैं। बंदरगाहें प्राइवेटाइज हुए हैं, हवाई अड्डे का निजीकरण हुआ है, रेलवे का निजीकरण हो रहा है,
इस्पात कारखानाओं को निजीकरण हो रहा है, तेल के रिफाइनरियों का निजीकरण हो रहा है। तो ये पब्लिक सेक्टर अगर आप बंद करेंगे तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए रोजगार के अवसर कहां से आएंगे? 15-20 বছর আগের কংগ্রেস জমানার ব্যর্থতাকে নতুন করে সামনে আনায় অস্থির হয়ে উঠেছে কংগ্রেস। তাদের ব্ল্যাক পেপার বা কালো পত্রকে কালা টিকা বলে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি দেশের প্রধানমন্ত্রী। দেশের উন্নয়নে যাতে নজর না লাগে তার জন্য সকলকে সতর্ক করে দিতে চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। উদ্যোগী হয়েছেন কেন্দ্রীয় নেতারাও। তারাও তুলে ধরছেন ভারতের আর্থিক উন্নয়নের ছবি। বিশ্বের মানচিত্রে এই 10 বছরে কিভাবে ভারত এগিয়ে এসেছে তার বাস্তব ছবি তুলে ধরা হচ্ছে। আর এতেই অস্বস্তিতে পড়েছেন বিরোধীরা। মাধ্যম ব্যুরো রিপোর্ট।